guys, yan guys. Dira na sila guys oh. Kana duula ra guys pudir mo ta mulangoy. Nya bayad na guys 2 euro. Sakay kana. Balin ka dia guys. Isla ra na guys. Isla na siya gamay ba. Kana. Ito po ning dagat diri guys, gamay ra guys ba. Nya barko diri manood. Dagko kayo barko manood diri. Tara guys ay, muna kita nyo guys, mo ni guys. Claypida. City na pala tong City nga ang Claypida nga. Oh, since 1952. 1252. Oh, tagal pala nasakop to ng ano. Yan. Wala guys, so mapa kung saag ka, tan-aw ra ka diha. Mo nagingon akong isla ganina guys nga sakyag 2 euro na mo na sa isla Claypida, Leviticus Republic of Lithuania. Dara guys, dito mig sa aeroplano guys sa Vilnius kana mo dito diri mis Claypida.